बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मज़दूर कार्ड के हवाले से। मज़दूर कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलूँगा और अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ेकार बताया जाएगा। इससे कौन कौन से बड़े बेनिफिट मिल रहे हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। साथ में आप लोगों को यहाँ से रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार का भी पता चल जाएगा और साथ में आप लोगों को यहाँ पर किस तरीके से एक बड़े इदारे की जानिब से आप लोगों को यहाँ पर इमदाद दी जा रही है, आपका साथ दिया जा रहा है। आप इसमें सब कुछ जान लेंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो पाकिस्तान के अंदर आवाम रहती है, इसकी खिदमत के लिए कोशां है। ऐसा ही एक इदारा मज़दूर कार्ड आप लोगों को दे रहा है। इसमें जो लोग मज़दूरी के तौर पर काम करते हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। ना सिर्फ उनको मिलेगा बल्कि उनकी फैमिली को भी यहाँ से फ़ायदा होगा। इस वक्त हुकूमत की तरफ से इस प्रोग्राम के अंदर जो लोग शामिल हो चुके हैं उनको यहाँ पर बड़े बड़े बेनिफिट दिए जा रहे हैं और जिन लोगों को यहाँ पर शामिल होने का मौका नहीं मिला वो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लें। मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार बता देता हूँ। देखें, जिन लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था उनको यहाँ पर सबसे बड़ा जो फ़ायदा हो रहा है कि उनको इमदाद मिल रही है। इसके साथ उनको तकरीबन 14 मज़ीद जो सहूलियात है वो भी आप लोगों को दी जा रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा, जो लोग मज़दूर हैं और वो इसमें अप्लाई करते हैं तो उनको इस इदारे की जानिब से माली मावनत भी फ़राहम की जाएगी और उसका ख़्याल भी रखा जाएगा। अगर आप किस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो ये इदारा आपके साथ खड़ा होगा। अगर आपके बच्चों को स्कूल के अंदर तालीम हासिल करनी है और उनके पास कोई वसीला नहीं है तो ये इदारा आपके बच्चों के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप फराहम करेगा। इसके अलावा अगर आपके पास बच्चों की शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं तो ये इदारा आप लोगों के बच्चों की शादी के लिए मैरिज ग्रांट फराहम करेगा। और इसी तरीके से और बहुत सारी सहूलियात हैं जो ये इदारा आप लोगों को घर बैठे प्रोवाइड कर रहा है। ये इदारा जो मज़दूर लोग हैं उनके माली इस्तेहकाम के लिए बनाया गया है और इसमें 11 लाख मज़दूरों के 68 लाख लाहिकीन को फ़ायदा होगा। अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल प्रोसीजर समझ आ जाए कि कैसे इस पर अप्लाई करते हैं और किस तरीके से ये इदारा आप लोगों की माली मावनत कर रहा है। इस वक्त जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उनके लिए इस इदारे की जानिब से काम किया गया है और मुल्क भर में रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इंतहाई ज़रूरतमंद घरानों के लिए इस प्रोग्राम में इमदाद रखी गई है। जो लोग BSB प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं उनको भी इमदाद मिलती है, लेकिन वो इमदाद सिर्फ ख़वातीन को दी जाती है। जबकि मज़दूर प्रोग्राम जो शुरू किया गया है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होगा कि इस प्रोग्राम में जो इंतहाई गरीब घराने हैं या मज़दूरी के तौर पर काम करने वाले अफराद हैं, अगर वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उन मर्द हजरात को भी यहाँ से सपोर्ट किया जाएगा, उनकी मुकम्मल फैमिली की यहाँ से मामलत की जाएगी और जो ये सारा सिलसिला है ये बैंक के ज़रिए मुकम्मल किया जाएगा। जो भी आपको पेमेंट मिलनी है बैंक के ज़रिए यहाँ से आपको पेमेंट दी जाएगी। तो इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार देख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि कैसे आप लोगों ने इसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहां जाकर आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ में मैं आपके लिए एक लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक के ज़रिए भी आप इस प्रोग्राम के बारे में जो मालूमात है वो हासिल कर सकते हैं और इस प्रोग्राम पर अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग ज़रूरतमंद हैं और इस प्रोग्राम पर अप्लाई करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो यहाँ पर 11 लाख जो मज़दूर हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर शामिल हो चुके हैं उनके मज़दूर कार्ड आ भी चुके हैं और उनको यहाँ पर फ़ायदा भी हो रहा है और उनको भी यहाँ से पता चल जाएगा कि उनको यहाँ पर कौन कौन से जो बेनिफिट हैं वो दिए जा रहे हैं। तो हम आ चुके हैं फाइनली मोबाइल की स्क्रीन पर। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इदारा है ये एक बहुत बड़ा इदारा है और इस इदारे की जानिब से आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं। ये इदारा
آپ کے بچوں کی بھی مالی معاونت کرتا ہے اور آپ کو بھی یہاں پر سپورٹ کرتا ہے۔ اگر آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے تو اس کا جو رجسٹریشن فارم ہے وہ دیکھ لیں، اس کے بعد یہاں پر آپ رجسٹریشن کروا لیں۔ رجسٹریشن کا جب عمل مکمل ہوگا تو آپ لوگوں کو یہاں پر اور زیادہ جو ہیلپ ہے وہ مل جائے گی، اور اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ جو انفارمیشن ہوگی وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ تو اس ادارے نے پہلے بھی یہ کام کیا تھا، اور اس کے اندر کچھ جو سہولتیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر دی گئی تھی، تو وہ طریقہ کار دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کو انسٹال کر لینا ہے۔ اپلیکیشن انسٹال کرنے کے بعد آپ کے سامنے کیا کچھ آئے گا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ سے لاگ ان کا کہا جائے گا کہ رجسٹریشن فارم ہے، اگر آپ نے اس کے اندر انٹری کر لی ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پر اپنی رجسٹریشن کروائیں گے۔ رجسٹریشن کیسے ہوگی؟ اس کے لیے قومی شناختی کارڈ ضروری ہے، اور ساتھ میں اگر آپ لیبر کے طور پر کام کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ڈومیسٹک امپلائر جو رجسٹریشن ہے وہ کی جا رہی ہے، اس کے ذریعے رجسٹریشن جو لوگ پہلے شامل ہوئے انہوں نے یہیں سے رجسٹریشن کروائی تھی، تو اب بھی جو رجسٹریشن ہوگی وہ بھی اسی جگہ سے ہوگی، اس کے علاوہ کوئی یہاں پر رجسٹریشن کا کوئی اور نیا طریقہ کار نہیں ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے نیم آف دی امپلائر، اس کے بعد آپ کے جو فادر ہے ان کا نام لکھا جائے گا، اور پھر یہاں پر آپ کا نمبر لکھا جائے گا، اس کے نیچے پھر CNAC نمبر آپ دیں گے، ایڈریس آپ دیں گے۔ تو اس کے بعد مزید جو ہے آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ یہاں سے لی جائے گی کہ جو ورکر ہے، اگر ورکر کے طور پہ آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے تو ورکر کا یہاں پہ سب سے اوپر ٹاپ پہ نام لکھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے والد کا جو نام ہے وہ دوسرے نمبر پر لکھیں گے۔ اس کے بعد جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ یہاں پر پٹ کریں گے۔ اس کے نیچے آ جائیں تو یہاں پر کنٹیکٹ نمبر آپ اپنا دیں گے تاکہ آپ سے کنٹیکٹ کیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد CNIC جو ہے وہ آپ کا یہاں پر پٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد نیچے آ جائے ایڈریس آپ کمپلیٹ کر دیں گے۔ ایڈریس کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر نیچے جو ہے آپ سے جو کام کی معلومات ہے وہ پوچھی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ سے یہاں پر پوچھا جائے گا کہ پلیس آف ورک، آپ کس جگہ پر کام کرتے ہیں، آپ نے اس لوکیشن کا یہاں پر بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا جو کام کی کیٹیگری ہے وہ کیا ہے، پارٹ ٹائم کام ہے یا فل ٹائم آپ لوگوں کا کام ہے، جو جس لحاظ سے آپ کا کام ہے آپ وہ یہاں پر پٹ کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کی جو رجسٹریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور جو لوگ ایلیجیبل ہوں گے ان کو یہاں پر یوزر نیم اور پاسورڈ وغیرہ مل جائے گا، تو آپ اس کو لاگ ان کر کے یہاں پر اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہوگی وہ بھی آپ حاصل کر لیں گے۔ یہاں پر آپ کے بچوں کو ٹیلنٹ اسکالرشپ دیا جاتا ہے، میرج گرانٹ دی جاتی ہے، ڈیتھ گرانٹ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی کسی بھی بیماری کی صورت میں آپ لوگوں کو یہاں پر سپورٹ کیا جاتا ہے، معذوری کی صورت میں یہاں پر سپورٹ کیا جاتا ہے، عدت کا معاوضہ یہاں پر دیا جاتا ہے، جچگی کا معاوضہ یہاں پر دیا جاتا ہے، زخمی ہونے کا جو معاوضہ ہے وہ یہاں پر آپ کو دیا جاتا ہے، پینشن برائے معذوری یہاں پر آپ لوگوں کو دی جاتی ہے، کرایہ آمد و رفت میں آپ لوگوں کو یہاں پر سپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ادارہ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری جو معلومات ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اس ادارے کی جانب سے آپ کو دی گئی ہے، اور یہ ادارہ آپ لوگوں کو یہاں پر بڑے بڑے بینیفٹ دے رہا ہے۔ تو جیسے ہی اس کی رجسٹریشن کا آغاز ہو آپ اس کے رجسٹریشن اپلیکیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ مزید انفارمیشن کے لیے میں نے لنک پرووائڈ کر دیا ہے، وہاں سے بھی آپ اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔